4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 빌립보서 4장 8절. Philippians chapter 4 verse 8. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 빌립보서 4장 8절. 마지막으로 형제들아, 무엇이든지 참되고, 무엇이든지 경건하고, 무엇이든지 의롭고, 무엇이든지 거룩하고, 무엇이든지 사랑할 만하고, 무엇이든지 칭찬할 만하고, 무슨 덕이나 무슨 칭찬이 있거든 이것들을 생각하여라. 끝으로 형제들아, 무엇이든지 진실한 것과 무엇이든지, 정직한 것과 무엇이든지, 의로운 것과 무엇이든지, 순수한 것과 무엇이든지, 사랑스러운 것과 무엇이든지, 좋은 평판이 있는 것과 덕이 되는 것과 칭찬이 되는 것이 있거든 이런 것들을 곰곰이 생각하라. 정말로 형제들아 무엇에든지 참되며 무엇에든지 경건하며 무엇에든지 옳으며 무엇에든지 정결하며 무엇에든지 사랑할 만하며 무엇에든지 칭찬할 만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라. 정말로 형제들아 무엇에든지 참되며 무엇에든지 경건하며 무엇에든지 옳으며 무엇에든지 정결하며 무엇에든지 사랑할 만하며 무엇에든지 칭찬할 만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라. 끝으로 형제들아 무엇에든지 참되며 무엇에든지 경건하며 무엇에든지 옳으며 무엇에든지 정결하며 무엇에든지 사랑받을 만하며 무엇에든지 칭찬받을 만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라. Philippians chapter 4 verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. For the rest, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are noble, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are amiable, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if any praise, think on these things. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honorable, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. 腓立比书4比8。弟兄们，我还有未尽的话，凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。弟兄们，我还有未尽的话，凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。弟兄们，我还有未尽的话，凡是真实的、美善的、公义的、纯洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。弟兄们，我还有未尽的话，
凡是真实的，点美善的，点公义的，点纯洁的，点可爱的，点有美名的。若有甚魔德行，若有甚魔称赞，这些事你们都要思念。此外，弟兄们，凡是真实的，凡是高尚的，凡是正义的，凡是纯洁的，凡是可爱的，凡是荣誉的，不管是美德，不管是称誉，这一切你们都该思念。Philippa 4:8. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was lieblich, was wohllautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach. フィリピ4:8。最後に、兄弟たち。すべての真実なこと、すべてのレアルこと、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。終わりに、兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、また、徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。Φιλιππισίους 4:8. Το λοιπόν αδέλφοι όσα εστιν αλήθει όσα σέμνα όσα δικαία όσα άγνω όσα προσφύλει όσα εφημά ή της αρετή και ή της επενωσταυταλογίζεστε. Philippians 4:8. De cetero fratres quaecunque sunt vera quaecunque pudica quaecunque justa quaecunque sancta quaecunque amabilia quaecunque bonae famei si qua virtus si qua laus haec cogitate. הפיליפאים ד' 8. סוף דבר החי קל אשר הוא אמת ונכבד וישר וטהור ונעים ואשר שמו טוב קל מעשה צדק קל מעשה שבח על אלה תשימו לבבכם. ובכן אחי כל אשר הוא אמת ונכבד וישר וטהור ונעים ואשר שמעו טוב כל מעשה צדק כל מעשה שבח על אלה תשימו לבבכם. Филиппийцам 4:8. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que ces choses occupent vos pensées. Filipos Kapitulo 4 versikulo 8. Katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin niyo ang mga bagay na ito. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. ฟิลิปปี4:8 พี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้สิ่งใดที่จริงสิ่งใดที่น่านับถือสิ่งใดที่ยุติธรรมสิ่งใดที่บริสุทธิ์สิ่งใดที่น่ารักสิ่งใดที่น่าฟังคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็ขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้ Filippiläiskirje 4:8. Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Filippenzen 4:8. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is,
al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelfde. Filipperne 4-8. I øvrigt, brødre. Alt, hvad der er sandt, hvad der er ærbart, hvad der er retfærdigt, hvad der er rent, hvad der er elskeligt, hvad der har godt lov, enhver dyd og enhver heder, lægger eder det på sinde. Filipi 4:8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Filipililer 4:8. Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Philip 4:8. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều cho chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Filipiečiams 4:08. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama, apie visa, kas dora ir šlovinga. Filipia 9:4. Së fundi, vëllezër, të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me fam të mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni. Filippi 4:8. Továbbá, atyám fiai, amíg csak igazak, amíg csak tisztességesek, amíg csak igazságosak, amíg csak tiszták, amíg csak kedvesek, amíg csak jó hírűek. Ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Philippians 4:8. निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो. Filippibréfið 4:8. Að endingu, bræður, allt sem satt, allt sem göfugt, rétt og hreint, allt sem elskuvert og gott afspurnar, hvað sem dygð og hvað sem lofsvert, hugfestu það. فيليبيون ساعت 4:8. خلاصه‌ای برادران، هرچه راست باشد و هرچه مجید و هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه جمیل و هرچه نیکنام است و هر فضیلت و هر مدحی که بوده باشد در آنها تفکر کنید. Philippi 4:8 ကျွင်းသေးသောစကားဟူမူကားညီအကိုတို့တမန်တရားနှင့်ဆိုင်သောအကျင့်ရောက်ပတ်သောအကျင့်ဖြောင့်မတ်သောအကျင့်စင်ကြယ်သောအကျင့်သူတစ်ပါးနှစ်သက်ပွေသောအကျင့်ချီးမွမ်းပွေသောအကျင့်ရှိသမျှတို့ကိုလည်းပါရမီတစ်ပါးပါးကောင်းသောတည်င်းတစ်ပါးပါးနှင့်ဆိုင်သောအကျင့်တို့ကိုလည်းနှလုံးသွင်းကြလော့ Aba Filipi 4:8. Dále pak, bratří, kterékoliv věci jsou pravé, kterékoliv poctivé, kterékoliv spravedlivé, kterékoliv čisté, kterékoliv milé, kterékoliv dobropověstné, jestli která ctnost a jestli která chvála, o těch věcech přemýšlujte.